Naam, kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Naam, tuko saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga ambaye niko kurushia haya matangazo kutoka DRC. Na ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati. Na ni wakati muhimu pia ambako tunaungana kwa ajili ya kuweza kusikiliza mambo mengi kutoka kwa wananchi wetu kwa jioni hii ya leo. Lakini kikubwa pia ungana na sisi kwa ajili ya kuweza kushughulika na masuala ya drone, na yote ambaye aliweza kutoa ahadi tunasubiri bwana kuweza kukamilisha hili swala, na itakuwa ni jambo la maana sana. Tusikize wananchi wana nini cha kuzungumza kwa siku hii ya leo. Mzee wangu Asuma, baba la baba, Bwana Akili Kabonga, mzalendo mwenye akili na mzalendo mwenye roho ya kusaidia wengine wazalendo kabisa. Wewe utafika mbali kaka yangu, utafika mbali, na Mungu iko anakutayarishia bingi kwa kuonyesha upendo unayotupenda sisi wazalendo. Mimi najua unapenda na wenye wasio kuwa wazalendo, kwa sababu huko unawapatia makonsea lakini hawasikii. Sasa papa, nafata hii information ya saa 6, kwa maana nilikuwa nalala sikuona ya asubuhi, nayo ningali ndaifuatilia tu juu hakuna information zako zinanipitaka. Na mbele ya kuanza matangazo yako, na subscribe ka kwanza na like, ingawa sita comment ya, lakini hivyo viwili kwanza ndio natangulia ka mbele. Unaona papa, huyo Moize Nyarugabo anatumwa na Kagame, na huyo mwingine kama ni nani, wale wasemata mabote wale hawatatupangia gisi wanataka mwinchi yetu ya Kongo. Cha kwanza tujisifu na tujivune kuwa Wakongomani. Mungu aliweza kutubariki tukazaliwa Wakongomani. Halafu wamwizi, wanyang'anyi, waporaji, wabakaji wanakia vamia nchi yetu ya kusema kama nao waitwe Wakongomani. Juu ya nini? Juu ya mali zetu zimo ndani. Ile force wako nayo ya kusema wagawe nchi yetu, wajue siku zao zimefika mwisho, haitawezekana. Sisi Wakongomani tulishashimama imara, tuko imara, hawataweza tena. Vile walikuwaka wanasema siri zao kwa uficho, lakini kwa leo ziko zinafichuliwa. Hapo wajue kama walitupatia akili sisi Wakongomani. Nchi ni yetu, sio yao. Warudie kwao Rwanda wakimbizi, au watakamatiwa sisteme wongoe na watakimbia tu. Sasa Semata malikimbia juu ya nini? Alikimbia juu angeshimama akapigana, siku anapigania nchi aigawe. Si anatumwa na Kagombe baba, kama ni baba yake. Alikimbilia nini? Bakaenda jigeuza raia. Wajue tu watanasika tu, hata walete rebelio Kongo,
watanasika tu, na siku watanasika wajue kama wakongomani walishasirika. Ile jina wako wanajitafuta kujipatia waitwe wakongomani, hawataitwaka wakongomani. Wataitwa wakongomani kwa jina kwa sababu wangali Mkongo. Lakini mabaya yote walienda tuonyeshe ya kutuua sisi wakongomani wenye inchi, na hao ni wageni kupora mali zetu za Kongo, yabo imefika mwisho papa. Wakongomani wenzetu mujue mshimame imara, na ule mkongomani mwenye angali anajiweka mwevu ajue iko mumaji marefu, dawa yake iko kumoto, iko inatogota. Ujishangae, ujiwaze kwanza, kuko ndugu yetu umoja na ni jirani yangu, ile wakati mzee Kabila aliingiaka, hizo panya za Sarambwe ziliwakamata wanaume 10. Huyo papa alikuwa papa wa kilo kabisa, alikuwa tajiri. Wanaume wote walikuwa wanakujaka kwake pale kukia kukunywa pombe pale juu, alikuwa anachuruza pombe, maprimusi, kila kitu. Alikuwa baba wa nguvu sana. Yeye wakati banafika hivyo akasema mimi sitakimbia juu sina problem. Na wenzake wakenda wakakuya pale, wanaikala pale kunyumba kwake. Hizo panya za Sarambwe zilikuja, zilifunga wanaume makamba, kuwafungia makamba kumugongo. Huyo papa kabisa yenjo zilianzie kwa jua, alikuwa papa gange wa mwili. Jambo Papa Rajabu, tunashukuru. Tumesikia info, tumeishika kabisa kwa makini. Tunashukuru maelezo yote ambayo yamepitika, tunasema asante. Ila neno moja nilitafuta kusema ni kwamba Banyarwanda wanakuwa na siasa moja ya nguvu, na vile vyote banavifanyaka vile, na wote bako en communication, banakuwaka bako banaongozana kukila kitu. Mbo natafuta kusema nini ni juu ya wale ambao ulisema ya kwamba wamepewa misaada kutoka bandugu zao, wana ubaguzi vile vile. Bo ile misaada haiwezi kosekana, sababu wako banatoka mapei mbalimbali. Franga ziko zinatoka huku Uganda, zinatoka Rwanda, zinatoka Kenya, zinatoka kila mahali walipo. Na mwenye analimba bana kama havifanye banaweza na kumuua, wanaweza muua. Banafanya ile makotizasio ba Ulaya benye bako kila inchi, ile makotizasio kusudi batu yabo basikufe na njala. Lakini japokuwa bako banavifanya vile, mie bale benye balikimbia Uvira ni Banyarwanda, haiko Bakongomani. Na vile vitu bisitubebe muda, acha hata babafanyizie vya kubafanyizia. Mwenye alishapoteza watoto 3-4 muvita, ato mpatie mfuko ya maharagi, umupatie na madolari za kuyala mfuko, hata rudishiwa mtoto wake, atabakia ni hana mtoto. Kama alipoteza bwana atabakia ni mujane, kama alipoteza bibi atabakia ni mujane tu. Ndio kusema kwamba bile visitubebe muda. Papa Rajabu, tuna Mungu sisi Wakongomani tunayemuomba, na hatuhitaji misaada ya kutoka kwa mikono yao, hatuhitaji kabisa. Msiwapatie hata sigise moja kwamba wangelitusaidia, waende wasaidie wa ndugu zetu wenye wako Burundi, mubaache. Mwenye Mungu alitosha kako mikono ndio atakufia Burundi, lakini mwenye Mungu alitia ako mikono atarudia tu Uvira, achapokuwa njala, mateso, magonjwa, kila kitu. Ndio kusema kwamba siye hatuwezi kusikilia vyabo wivu hata. Usitamani yake kitu cha kahaba, usijitamani yake.
Kitu cha mwizi usikitamani yake. Hata uona na jenga mzuri, hata uona na kula mzuri, usitamani yake vitu vyao. Njo ile nilitafuta kusema juu ya wale wandugu. Neno lingine ni juu ya ile ya bale benye banajichanga mu bale benye bako Minembwe. Ni siasa zabo tu, ni siasa zabo ndugu yangu. Juu guvernema yetu inakuwaka na woga na kuwaza aseme tukifanya hiki bale benye bangalitusaidia habata tusaidia tena, tutavuruga vyenye tukwamo. Njo vyenye ni woga. Lakini angelikuwa habo bakongomani njo balikimbilia mu manyumba zao za bakongomani bajifichike mule ndani, bangelitupa mabombe banatupilone. So naona vyenye bako wanafanya Beni, basi bako wanahangaika, habahangaiki. Maana yake juu bazungu bashakaona kama abo bakilalamika mapei zote za Bulaya zinatia mikono yule, haya musiuwe. Lakini wakongomani mikono ya mapei zote za Bulaya inashuka chini, na ndio shida tuko tunakutana nayo. Ndio nilitafuta kusema kwamba basoda yetu tu basiwe na wasiwasi, wafanye ratisaje mule na wafunge manjia zote, na hata nafasi ya kushotea mai waifunge. Mutaona watatoka mule ndani. Sasa watasikia njaa, watasikia kiu ya maji, watatoka mule ndani. Hakuna cha huruma pale, bashinde banabembeleza. Njoo ile nilipenda kupendekeza Papa Rajab. Asante, tunashukuru sana. Sasa Babukavu balilalamika, banaenda wapi? Si bako mule tu, bako mule. Ile ni politike zabo zenye banafanyaka tu. FRDC abo bajikaze sana, bafanye iwezekanavyo, bapiganishe munguvu yao yote mpaka bagombole Bukavu. Basikuwe banadanganywa aseme batajitosha tu, batajitosha. Wale watu ni balainiwa, balisha kufa. Ni mapepo ndio tunapigana kanayo. Habasiki yake banakuwaka balainiwa. Ndio kusema kwamba bajikaze sana, bajitie nguvu. Basiwaza aseme Bukavu batajitosha. No. Bapiganishe, bagombole Kamanyola, bagombole Katokota, bagombole Nyangezi, washuke direct Bukavu, bawafukuze. Basikuye kujisifa aseme tulijitoshaka. Balijitoshaka wapi? Gisi banaingiaka kuma banapana franga, banaingia fasi, njo banajiretire kadogo aseme banajitoshaka. Banajitoshaka wapi? Hakuna. Ile nyo nilitafuta kupendekeza Papa Rajab. Tunashukuru rafiki yangu, Mungu akubariki. Jambo journalist wa Radio Baraka. Ndugu yangu ni Patrick Ruma bya Mungu, ndo mnaongea naye kutoka South Africa. Unaongea vitu ya maana sana. Unaona maneno hiyo unaongea maneno tamu sana mpaka hapo anaifurahia walai. Unaona wale wajamaa abo abasikia kitu tunaweza kuambia depuis manaki depuis mudepose chini sie wakongomani sie atuwaki na roho mbaya kuwana moyo, ndio wenye mtufundisha kuwana. Tuachane na hivi, huko siku mtakoza nafasi ya kuikala. Ebo problem hapo ni moya, banasemaka Minembwe na Uvira ndo kwao. Eski balituwaka lijiwe Rwanda ama Bulongo Rwanda banakia kuyotesha Mkongo. Abatika kuitika kama ebo ni barefugee. Uangalie mahali popote kwenye biko, bwana journalist, mahali popote kwenye biko banapendaka ba hukumu ile fasi. Angalia Malawi batafuta kupiga kudeta. Banani abo de tusi abo ukona manake wanapenda fasi kwenye banaenda bamiliki ile fasi. Orupa abikuwagi
Bona sisi tuko hapa South Africa, tuko Zimbabwe, tuko Malawi kule vile. Atuyapiga chaka benye nchi, atuyapiga chaka gouvernement ya pale. Tuko hapa South Africa, atuyapiga chaka gouvernement South Africa. Na ndio maana brother, ba journalisti, hii vita ikishaisha Mungu asaidie biishi, ikishaisha tu pa takiangalia wale ba refugee vote batu ya inchi ya bageni vote batakuwa na permit na visa. Na kwa juu sisi tuko huku hivi tuko tunaona vya mingi sana bila visa brother, ni prison straight, unaenda kabisa prison straight. Na hivyo kule vile ndio sinasi tutawafanza tu bako na permit, bila permit anavuke kwa Rwanda straight. Hakuna tena ya huruma tena brother, hakuna. Tushara kama mgeni, ukishakaribisha mgeni mnyumba, unamkaribisha mzuri, ujue kama atakuelimine abakiane na ile nyumba yako. Ndugu Rajabu, unasema aje bwana? One TV. Salama huko. Mimi nataka nitoe ujumbe moja hapa. Ya sijui kisi utausikia. Lakini vitu vinaendelea kuleta huzuni tena. Yaani tunabakia vile vile kuserkle tu. Manake kisoda cha Kongo, bazalendo banachunganga hivyo wakuye njo babatake. Sasa vitu venye mimi sikuwagi naelewa. Hivi hapo Banyarwanda ba M23 bako banachipanga sasa ramforo kubwa bakuye kuatake Uvira na baendelee. Na hiyo yote banataka kufanya ni nini? Esheke yenye balipata ya kuwa bale ba ofisi. Sasa kitu kinye kinakuwa hapa banataka bakuye na moto. Sasa bazalendo nabo kisi tunasikiaga bana complain, banasema kama bataza kuwa wako bazalendo 300, unatana bazalendo 150 ndio bako tuna mabunduki. Eski bazalendo bote bako tayari kui vita? Juu vita inataka kuya, ndugu yangu, ni vita yenye nataka kuasha moto. Na FARDC nabo baibu bako tayari, kama ni madroni, kama ni maroketi, ni kutupiana tena. Roketi ze wataanza kutupa sasa, basi kutupa tena maroketi za Mule Kamanyola, roketi zianze kuanzishe sasa. Benye bako kama kule wadugu, kama bataza kuona kwenye Rwanda iko Makigari, baanze kuteremusha mizinga ibaingililie kule. Yani hii Kongo ijiprepare sasa vita na Rwanda. Na hii vita ya Kongo, ndugu yangu, haitaisha bila abayapigania mu Rwanda. Hata bafanye hai. Juu kuna neno Kagame alisemaga, mie vita yote ndapigana Mkongo ndaipigania nje ya Rwanda. Journalist, jambo, habari huko, muko wazima? Sisi tunamshukuru Mungu. Baraka One TV. Niko na message ya kwenda kwa Muhivwa, mtoto wa Kifulero, na Mfulero iko feki, Mfulero Murundi. Muhivwa mwana wa Hasange kukanisa ya Wiche Msepake Sange yulu ya barabara muaveni ya soko ya Sange yulu. Muhivwa uyue kama hii M23 ya Banyarwanda ikifika kumwisho, usifikiri kama tena ni RCD. Aba wakifika kumwisho maraba hakuna kuutaikala Musange, Musidi Kivu hakuna kuutaikala Muhivwa na we na Karoti hakuna kumtaikala batoto benye muko na tama. Uko na nini? Depuli anzaga uwa batu, uko na nini? Muhivwa uko na nini? Angalia nyumba yenyu ya pale iko muko nini? Pale yulu mbele ya kanisa, nyumba yenyu iko pale pako bomba na palikuwa mti ya mkwaju. Pako nini? Ulijengaga nini? Lakini uko naenda na unaua wenzako ba Kongomani, wenzako ba Fulero, Bavira, Barundi, Babembe, uko na baua juu ya tamaa ya we mwenyewe. Mulikuwa karibu ya kashose pale Sange. Muhivwa uko na nini? Maraba hii wakati unaenda kumwisho, utavuka nabo Rwanda, wende ishi Rwanda, hakuna kutaishi Mkongo tena.
Ndio message ya muhimu. Na nitaka rudilia tena nyuma kidogo, sasa ndio message ingine ya bakongomani bote na bandugu zangu bazalendo na FARDC. Je, muko naona venye muko nafanya? Muko naona venye muko nafanya? Munatoka Bubembe na moto Katongo, munatoka na moto munakuya, munafika Kiliba, munavuka Biriba, Kabunambo, muko nafanya nini? Na wakati enemi iko najikusanya Musange, Kamanyola, si bengine banakuwa banaatake mweye, siasikia kwa muli atake nini? Benzako bako kule hivi banaingia mu Minembwe, mweye muko wapi? Kuanzia ku point 0 na Minembwe centre inaanza kuwa ngapi kilometre? Inaanza kuwa 15 kilometre ubie tuseme 20 kilometre, lakini benzenyu basha atake kule kote. Mweye depuis muliingilia sa Uvira, muliingia Uvira ilikuwa lekantie mpale Tibuli, leo banakatala kufungula frontiere juu amujielewi. Frontiere hii nakataliwa juu yenyu, msifikiri kama nyingine. Wako naona bakifungula frontiere labda haba jao watakia bapiga na banapita na ingia na mu Burundi, ndio maana banakatala kufungula frontiere. Frontiere iko pale juu yenyu, mwenjo mkosa mnafunga frontiere bazalendo na FARDC. Paske ukiangalia population yenye iko nahangaika pale ngumna wazalendo na FARDC, muko hapo juu kuokoa taifa. Ona taifa kisiko iko nahangaika Burundi. Bana katala kufungula frontiere juu ya nini? Juu yenyu. Banaona saa amna force. Ukiangalia force yenye iko natumika Minembwe, ikiwa mplain de Ruzizi, mnaingia Kamanyola saa hizi. Majira ya saa 12, saa 11:30 hivi kuelekea saa 12 asubuhi, ambako utasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kwenye habari za moto. Bye bye.